سلام كملنا دك هاجر كمل لهم كلتهم أو تجرينا بإرتران زلهم حزبتات كلهم دك حدا سواين سويتن سلازغنا كمين يهم كمل لهم كلكم يدلمو اسك حدا قوم نجر كنجركم اسكي نحنا عبيتو ننتف سبات عبتف على محاورة وميديا ننتف سبات بقى حدا سبسكرايب مبال عفلو مقبار بتعمي إنا نسنف زلنا مغنياتو ازي متحوار مالت عب عدنا عب تقراي ولا ون عب إرترا مالتي بهلنا ايو كاولدنا حيث نياز مصانا ايو ولدنا بتعمي لقاسات يوم كاواتو من ما نحنا ورشنا ياز مصانا لقسس لازلو بقى كنت تحاور بنخل منقدي مسرح يكالي سلازي نحنا بقى شر ندابلنا اب يوتيوب اب فيسبوك اب تفعلالي نجر بقى شر ندابلنا نمنتا زين التحابر فولو ندابلنا زين التحابر مغنياتو زخفلنا تنا يوتيوب كامباني كيو نحنا كاب ገንዘብنا ወይ ካብ ጅባና ንخفለ ነገር ይብልናል ስለዚህ እንድሕር ንሱ ዝኸፍለና ኮይኑ በአንተ ሰዓትና ጠዊቅካ ሸር ምባል ወይን ፎሎው ምግባርስ እንታይ ይጎደና ናና ስለዚህ በቃ ገንዘብ እኮ አይኮነን ካብ ጅባኻትዎ ወለድና ብዙሕ ቁም ነገራት ብዙሕ ልግሲ ይገብሩ ነይሮም ቀደም ንሕናውን ሕሱማቲና ማለት ይኮነን ብጣዕሚ ካብአቶም ሒዝና ያዝ መጻና ልግሲ ስለዘሎ ምንም ጸገም የብልና ናባናውን ግን አይኮነን እንደው ፎሎውና ሸር ምባልስ ናብነት ኣብ ሓደ ሆስፒታልስ ዝኾነ ሰብ ይሐምም እሞ ከም ኣብነት ገይረ ይነግረኩም ድሓር ሐኪም ዶክተሩ ደም ወዲ ኸይኻሞ ደም የድልየካዩ ይብሎሞ ድሓር እዚ ሰምዐ ሰብ ኣነ ደመይ ዘይሂቦሞ ይብል ኢሉ ደሙ ካብ ደሙ ቀዲሑ ነቲ ሕሙም ከውፅኦ ብዙሕ ኢና ንርኢ በቃ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ከምኡ ልሙድ እዩ ረይዎ ካውዚ ንላዕሊ ውህብቶ የለን ካብ ደምካ ካብ ስጋኻ ካብ ዓጽምኻ ቀኒስካ ኢኻ ትወዘለኻ ማለት እዩ ማለት ደም ተዚሃልዩ ስጋኻ እውን ፈራስ እዩ ደምካ ዓጽምኻ እውን የለን ማለት እዩ ስለዚህ እዚ እኳ እንዳገበርና ክንደይ ሰባት እንዳውፃናስ በቃ ፈለው ምግባርስ እንታይ ይጸገምና ኣነ ብጣዕሚ ኣብዚ ክንተሓባበር ዝግበና ኩልና ንተሓባበር በቃ ተዘይ ተሓባቢርና ንገብሮ ንረኽቦ ኣታው ስለዘየለ በዚ ገርና ተንተሓባበር ጽቡቕ እዩ ይብለኩም ደልሞ ደቂ ዓደይ ብሙሉና ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ዘለና ብሙሉና ሸር ፎሎው እንዳልና ኣብ ኮሜንትና ድማን ኣየኹ በርትዕ በቃ ከምዚ ትገበርካ ይጽቡቕ ከምዚ ትገበርካ ይጽቡቕ እናልና ተንመኻኸሪ ጽቡቕ ይብለኩም ደልየሞ ሰላም ደሓንኩኑ የኒ ያለይ